सीआरसीसी श्रेणी पर्यवेक्षण सूचक एवं पत्र तार विभिन्न दिग को चलंतु आलोचना करिबा। ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी शिक्षा शोधा UNITV BHUBANESWAR 751001 PH number 067423953250. Email apodisopanen opidis@yahoo.co.in. Letter number 7026 PUD 24M DCL 585 20 seconds. Dated the 30th of July 2024. Dr. Sanatan Panda, OIS, SAG, Additional Director, Quality. 2. All District Education cum DPCS. Samagram Siksha, Odisha. Sub. Implementation of Classroom Observation Tool developed by TE and certain guidelines for school visits by CRCCs. Ref. TENSCERT letter number 2812 DTD. The 28th of June 24. Madam, Sir. With reference to the letter and subject cited above, I am directed to enclose herewith letter received from the Director, TENSCERT for implementation of Classroom Observation Tool by DIETS along with guidelines for school visits by CRCCS to be effective from the 1st of August 2024. In this context, a Google form has been created and attached herewith to capture the CRCC observation based on day-to-day classroom transaction by teachers. Hence, you are requested to take necessary steps for implementation of the classroom observation tool by the CRCCs as per the guidelines attached herewith. Google Form link, web links observation 2024. Encles, as above. Memo number 7027, PUD 24. Yours faithfully. Additional Director, Quality, the 30th of July 24, the 30th of July 2024. Date. Copy to the Director, TENSCERT for information and necessary action. Additional Director, Quality, 3 QG. Classroom Observation Tool Guidelines for School Visit by CRCCs 2024-25. This is as per the any previous guidelines issued. Important points. At the beginning of each month, CRCCs shall prepare a school visit plan and should discuss this plan with BO, BRCC and finalize the plan to visit all schools in the cluster for classroom observation and provide on-site academic support. CRCCs shall plan their daily school visit based on the observations done and feedback given on the last visit. CRCCs shall visit 12 to 15 schools in a month, with 60% of the visits dedicated to FLN. Grades 1, 2, and 3, and the remaining 40% to non-FLN grades 4 to 8. For example, if there are 12 visits planned in a month, then the CRCC shall dedicate 7 visits to FLN grades and 5 visits to non-FLN grades. Similarly, if there are 15 visits planned in a month, the CRCC shall dedicate 9 visits to FLN grades and 6 visits to non-FLN grades. CRCCs must ensure that FLN grade of every school within their cluster is visited at least once per quarter. If a CRCC visits grade 1 in a particular month, e.g., July, they should plan to visit grade 2 in the next month, e.g., August, and grade 3 in the following month, e.g., September. The CRCC will inform the head teacher of the concerned school at least 2 to 3 days prior to the visit. Under classroom observation, the CRCC will A. Observe the classroom. B. Gather evidence. C. Give detailed feedback to the teacher. D. Set goals focused on student learning outcomes. A. Record their observations in the school register and the observation form.
CRCC will discuss evidence-based feedback and constructive suggestions, evidence recorded while observation, lesson plan, student engagements, teachers' feedback in workbooks, with the teacher or discuss feedback previously given. CRCC will record the feedback shared with the school, using the classroom observation register signed by the CRCC, the teacher observed, and the hum. They will also fill up the online classroom observation Google form with the notes taken after the discussion with the head teacher. CRCC will observe the teachers by following the 5 steps approach of mentoring detailed as mentioned below. The time duration suggested for the various activities outlined below. Under the 5-step supportive supervision process may be increased as per the need, judgment of the CRCC. Supportive supervision process, mentoring visit, CRCC Visity. Mentoring visit a 5-step process. Attend the school on time and participate in the school assembly. 1. 40 minutes of classroom observation. Time 40 minutes, document start time and end time. 2. Spot assessment. Time 10 minutes. Key activities. Observe the teaching process through the classroom observation tool. Key points. Observe the entire period and without interrupting the teacher or the teaching learning process. Observation of teaching and learning process based on the classroom observation tool, attached as an annexure. Make notes of the classroom processes and complete the form after the class. Observe the use of teaching plan and uses of TLMs. Usage of the weekly Learning Island academic planner, attached as an annexure, sent by the Department of School and Mass Education and shared during MCMS. Key activities. After classroom observation, do a spot assessment with a minimum of 02 students and maximum of 04 students in the class. Choose on a random basis. The assessment tracker displayed in the classroom can be referred as well. CRCC shall refer the workbook, textbook to ask 2 to 3 questions from the content taught in the previous week. CRCC may ask the children to recognize the taught letter, matra. Read and write words. Read a paragraph from the workbook only for grade 2 and 3, or any content that is printed on the classroom walls. etc. CRCC may ask students to solve simple numeric application and understanding-based questions from the content taught. Key points. The purpose of this spot assessment is to understand the learning level of children and based on this to structure the discussion with the teacher. 3. Conversation with the teacher. Teacher. Key activities. WIME 20 minutes. After completion of classroom observation, have a detailed conversation with the teacher. Process for discussion with the teacher. NB. During the conversation, the classroom teaching learning process should not be affected. Find a proper place where the teacher finds it comfortable without interruption from other teachers and/or hum. Begin the conversation by asking the teacher about their preparation and understanding of how the class went, what went well, areas of improvement, etc. Share your views on certain key aspects. Begin with the positive side of the class and share feedback based on the points of observation. Share with the teacher regarding that day's teaching process, children's participation, use of TL, MS and spot assessment findings. Help the teacher to identify the action items or way forward. If needed, provide a demo for the teacher such as the correct procedure for carrying out an activity, the use of the teacher handbook, the correct procedure for conducting weekly assessments, 8A. Set 1 to 2 action points for the month based on the discussion and reflection. Record the feedback and action points in the classroom observation register, signed by the teacher, head teacher, and CRCC. In the following visit,
CRCC will start by discussing the progress of the action points set in the previous visit. About the school. Time 10 annuals. CRCC will collect information on the school enrollment, attendance, availability of TLMs and library books on the court. Classroom observation register be used to give on the spot feedback to the school. 5. Conversation with head teachers. Time 110 minutes. Key activities. CRCC will interact with the head teacher to understand the implementation of academic aspects. Process for discussion with the head teacher. What work related to language, numeracy teaching is currently being done in the class? When did you last observe the classroom and or check the children's workbooks? What did you think about it? When and how was the learning level of children assessed? Note down any feedback they have regarding the usefulness of the teaching materials in the class. Consolidate the discussion and feedback in the classroom observation. Register at the school. Reviews of the visits. The DO, ADEO shall hold a monthly review with the BO, BRCC on the visits done by the CRCC, DRMs and BRMs to include this in the agenda, and the following points should be added to the review. Visit coverage to ascertain the protocols are followed. Obtain reasons for not visiting schools etc. Discuss findings. Make an action plan. Send an update to the state addressed to the pedagogy section. OSEPA. 4. General Information Directorate of Teacher Education and CERT, Orissa, Bhubaneswar. No. CERT Bud DCL 00012022-2812. Date 28.06.24. From the Assistant Director TN SCERT Orissa, Bhubaneswar. 2. The Additional Director, Quality, Orissa School Education Program Authority, Orissa, Bhubaneswar. Sub. Implementation of Classroom Observation Tool by Diets of the State. Sir. In inviting a reference to the letter on the subject cited above, ing directed to inform you that as part of the Diet CRC linkage activity, this directorate has revised the classroom observation tool in the observer note for the elementary grades based on the feedback collected from Diet faculty members. All the principals and faculty members of Diet and BIET have been oriented on the classroom observation tool, the modalities of implementation of the tool, and follow-up action to be taken at school, cluster, and Diet levels. The English and audio version of the observation tool in Observer Note is attached, copy enclosed. The classroom observation tool shall be implemented by Diet faculty with effect from the 1st of July 2024. Diet faculty members have been trained the CRCCS regarding the revised classroom observation tool. In this connection, you are requested to take necessary steps for implementation of the classroom observation tool by the CRCCS. Yours faithfully, Assistant Director CERT 2024. Memo No 28 thirds. Dated 28.0624. Action. Copy forwarded to all the principals of Diets for information and necessary. 62,024 Assistant Director. SAD Face 0674 2502928 and fax. Email certarissa@yahoo.com. Website www.certarissa.org. ମହାଶୟା ମହାଶୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଜୁନ୍ 2024ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହି ସାଧନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଓ ଆବଶ୍ୟକତାଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ତା ରହିଛି, ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ।
ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀଟି କେତେକ ସୂଚକକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବାସ୍ତବ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନା ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସାଧନୀଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଫଳରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚକରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ ବିନା 2024 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିପ୍ପଣୀ। ଏହି ସାଧନୀର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୂଚକଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ସାଧନୀଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି। ଏହି ସାଧନୀଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ସକ୍ଷମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସାଧନୀଟି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାର ପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଏହି ସାଧନୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ତଦନୁଯାୟୀ ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ସିଆର୍ସି ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହଁ, 70 ରୁ ଅଧିକ। ଆଂଶିକ, 40 ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ। ନା, 40 ରୁ କମ୍। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଧନୀଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିକ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଓଆର୍ଟିକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିଚାଳନାରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ। ଶ୍ରେଣୀ, ଜ ଓ ଜ। ଶୈକ୍ଷିକ ବର୍ଷ 2098 ବିନା 98। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମ, କ୍ଲଷ୍ଟର, ବଳକ, ଜିଲ୍ଲା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତାରିଖ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଙ୍କ ନାମ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ। ବିଷୟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅବଧୁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସୂଚକ, ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ, ଜ ଓ ଜ ଶୈକ୍ଷିକ ବର୍ଷ 2024 ବିନା 25। ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାର ଦିଗ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଦଳଗତ ଭାବେ, ଛାପାଲେଖା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ସହ ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଘର ଭାଷାରେ ଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାଧିକ ଉପାୟରେ ଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ବହି ପଢ଼ି, ସୂଚନା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକାକ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ଷର ଓ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ପାଠ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଶବ୍ଦ ପଠନ ଓ ଲିଖନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର, ଆଂଶିକ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ। ଶ୍ରେଣୀ, ଜ ଓ ଜ। ଶୈକ୍ଷିକ ବର୍ଷ 2024 ବିନା 25। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର, ଆଂଶିକ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସୂଚକ, ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାର ଦିଗ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥାନିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଧାରଣାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥୂଳବିଷ୍ଣୁ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥୂଳବସ୍ତୁ ଓ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାରେ ଥିବା ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
शिक्षक धारणागुड़िकर अभ्यास पाई शिक्षार्थीमानंकु व्यक्तिगत और दलगत भावे कार्य करिबा पाई सुजोग प्रदान करुछंती। बहुश्रेणी परिस्थिति रे शिक्षक समस्त श्रेणीर शिक्षार्थींकु श्रेणी आधारित पाठरे नियोजित करुछंती। शिक्षक श्रेणी परिचालना समय रे ओ परे शिक्षार्थीमानंकर धारणार बोधगम्यताकु मान निर्धारण करुछंती। शिक्षक शिक्षार्थीमानंकु मौखक, लिखित, संख्या ज्ञान संपर्कित शिक्षण कार्य करिबा पाई यथेष्ट समय देउछंती और शिक्षार्थींकु प्रश्न पचारुछंती। शिक्षक श्रेणी परिचालना समय रे ओ परे शिक्षार्थीमानंकर धारणार बोधगम्यताकु मान निर्धारण करुछंती। शिक्षक शिक्षार्थीमानंकु मौखिक, लिखित, संख्या ज्ञान संपर्कित शिक्षण कार्य करिबा पाई यथेष्ट समय देउछंती और शिक्षार्थींकु प्रश्न पचारुछंती। शिक्षक शिक्षार्थीमानंक द्वारा पाठ्य विषय वस्तुर संक्षेपण करुछंती। शिक्षक शिक्षार्थीमानंकर संदेहकु दूर करुछंती और सेमानंक कार्यकु संशोधन करिबा सहित व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि प्रदान करुछंती। छपा समृद्ध श्रेणीकक्ष रे विभिन्न प्रकार छापा सामग्री उपलब्ध थिबा उचित। कांथरे कार्य, बुलेटिन बोर्ड, सक्षण कोण। शिक्षार्थी मा सक्रिय भावरे सामग्री गुड़िकु व्यवहार करि शिखुथिबे। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद, ओडिशा, भुवनेश्वर। विद्यालय नाम, क्लस्टर, बड़क। श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी। श्रेणी चतुर्थरु अष्टम। शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25। साधारण सूचना। जिला। पर्यवेक्षण तारीख। पर्यवेक्षकंक नाम। श्रेणी गुड़िक। शिक्षक शिक्षयित्री अंक नाम। पर्यवेक्षण श्रेणी श्रेणी गुड़िक। पर्यवेक्षण अवधु। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद, ओडिशा, भुवनेश्वर। पर्यवेक्षणर सूचक। श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी। श्रेणी चतुर्थरु अष्टम। शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25। संभाव्य उत्तर। श्रेणी परिचालनार दिग। शिक्षकंक पाखरे अपडेट पाठ योजना अछि जेउथुरे शिक्षण फलाफल, शिक्षण कार्य और मान निर्धारणर साधनी लेखा होइछि। शिक्षक दैनन्दिन जीवन सह जड़ित उदाहरण माध्यमरे शिक्षार्थीमानंकर पूर्व ज्ञानकु सक्रिय करुछंती। शिक्षक धारणागुड़िकर अभ्यास पाई शिक्षार्थीमानंकु व्यक्तिगत और दलगत भावे कार्य करिबा पाई सुजोग प्रदान करुछंती। शिक्षार्थीमाने व्यक्तिगत और दलगत कार्य नियोजित अछंती। शिक्षक शिक्षार्थीमानंक द्वारा पाठ विषय वस्तुर संक्षेपण करुछंती। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थींकु शुणंती, सकारात्मक और उत्साहदायी शब्द व्यवहार करी उत्तर दियंती। प्रसंगकु उपस्थापना करिबा पाई शिक्षक फ्लो चार्ट, चित्र, मॉडेल, धारणा मानचित्र आदि व्यवहार करुछंती। शिक्षक शिक्षादान समय रे संबळकु व्यवहार करुछंती। प्रत्येक शिक्षार्थीर शिक्षण दृढ़ीकरण पाई शिक्षक, सहायक और शिक्षार्थी सहायक कौशलगुड़िकु व्यवहार करुछंती। शिक्षार्थीमानंकु धारणा बोधगम्यतार प्रदर्शन पाई शिक्षण शिक्षादान समय रे ओ परे यथेष्ट सुजोग देउछंती। शिक्षक शिक्षार्थीमानंकर संदेहकु दूर करुछंती और सेमानंक कार्यकु संशोधन करिबा सहित व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि प्रदान करुछंती। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद, ओडिशा, भुवनेश्वर। श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी। श्रेणी चतुर्थरु अष्टम। शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25। साधारण तनखु तालिका। तनखु तालिका। शिक्षण शिक्षादान सामग्री, पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका श्रेणी रे उपलब्ध अछि कि? श्रेणी शिक्षादान समय रे कलापटार व्यवहार हेउछि कि? समस्त शिक्षार्थींको पाखरे कार्यपुस्तिका अछि कि? शिक्षार्थींको कार्य प्रदर्शन पाई एक निर्दिष्ट स्थान अछि कि? श्रेणी रे शिक्षण कोण अछि कि? शिक्षक शिक्षार्थीमानंकर मान निर्धारण करुछंती कि? शिक्षादान समयर सदुपयोग पाई श्रेणीगृहर समय सारणी और शिक्षादान पद्धति को उपयुक्त भावरे व्यवहार करा जाउछि कि? शिक्षादान कौशलगुड़िक विषय वस्तु आधारित कि? शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद, ओडिशा, भुवनेश्वर। श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी। श्रेणी चतुर्थरु अष्टम। शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25। साधारण तनखु तालिका। संभाव्य उत्तर। क्रमिक संख्या। तनखु तालिका। एक निर्दिष्ट श्रेणी पाई शिक्षादान कौशलगुड़िक बयस योगी अछि कि? श्रेणी गृहटी सुसज्जित, उपयुक्त वायुचालित एवं परिष्कार अछि कि? शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद, ओडिशा, भुवनेश्वर। श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी। श्रेणी जो। शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25। साधारण सूचना। विद्यालय नाम, क्लस्टर, बड़क। जिला। पर्यवेक्षण तारीख। पर्यवेक्षकंक नाम। शिक्षक शिक्षयित्री अंक नाम। पर्यवेक्षण श्रेणी श्रेणीगुड़िक। विषय। पर्यवेक्षण अवधु।
शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर पर्यवेक्षणर सूचक श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी म जो ओ जो शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 श्रेणी परिचालनार दिग शिक्षार्थी माने व्यक्तिगत दजगत भावे छापा लेखा सामग्री एवं श्रेणी रे प्रदर्शित अन्य शिक्षण सामग्री गुड़िक सह कार्य करुछंती। शिक्षार्थी माने जेकोनोसी विषय को निज दैनंदिन अनुभूति सह जोड़ी निज घर भाषा रे थाबार्ता करुछंती। शिक्षार्थी माने एकाधिक उपाय रे थाबार्ता रे नियोजित होइछंती। प्रश्न पचारि बही पढ़ी सूचना शिक्षार्थी माने एकाधिक उपाय माध्यम रे अक्षर और मात्रा चिन्हिबारे नियोजित होइछंती। शिक्षार्थी माने स्वाधीन भावे कार्यफर्द कार्य पुस्तिका रे लेखुछंती और अभ्यास करुछंती। शिक्षकंक हायतारे शिक्षार्थी माने विभिन्न पाठ को पढ़ुछंती। शिक्षक शिक्षण फलाफल सह संपर्कित पाठ योजना को अनुसरण करुछंती। शिक्षक दैनंदिन जीवन सह जड़ित उदाहरण माध्यम रे शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान को सक्रिय करुछंती। शिक्षक शब्द गठन शब्द पठन और लिखन संबंधी कार्य को प्रदर्शन करुछंती। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी म जो ओ जो शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 पर्यवेक्षणर सूचक श्रेणी परिचालनार दिग मौलिक संख्या ज्ञान रे स्थानित विषय वस्तुर धारणा को दृढ़ीभूत करिबा पाई शिक्षक विभिन्न स्थूलबिस्तु और चित्रित उपस्थापन माध्यम रे प्रदर्शन करुछंती। मौलिक संख्या ज्ञान शिक्षादान पाई शिक्षक स्थलवस्तु और चित्रित उपस्थापन माध्यम रे पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका रे थिबा मौखिक प्रश्न और समस्यार प्रक्रिया को बुझाउछंती। शिक्षक धारणा गुड़िकर अभ्यास पाई शिक्षार्थी माननकु व्यक्तिगत और दलगत भावे कार्य करिबा पाई सुजोग प्रदान करुछंती। बहुश्रेणी परिस्थिति रे शिक्षक समस्त श्रेणीर शिक्षार्थी को श्रेणी आधारित पाठरे नियोजित करुछंती। शिक्षक श्रेणी परिचालना समय रे ओ परे शिक्षार्थी मानकर धारणार बोधगम्यता को मान निर्धारण करुछंती। शिक्षक शिक्षार्थी माननकु मौखक लित संख्या ज्ञान संपर्कित शिक्षण कार्य करिबा पाई यथेष्ट समय देउछंती और शिक्षार्थी को प्रश्न पचारुछंती। शिक्षक शिक्षार्थी मानक द्वारा पाठ्य विषय वस्तुर संक्षेपण करुछंती। शिक्षक शिक्षार्थी मानकर संदेह को दूर करुछंती और सेमानक कार्य को संशोधन करिबा सहित व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि प्रदान करुछंती। छपा समृद्ध श्रेणी कक्ष रे विभिन्न प्रकार छापा सामग्री उपलब्ध थिबा लचत कांथरे कार्य बुलेटिन बोर्ड सक्षण कोण लक्षार्थी माने सक्रिय भावरे सामग्री गुडी को व्यवहार करिवे। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर विद्यालय नाम क्लस्टर बड़क श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी चतुर्थरु अष्टम शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 साधारण सूचना जिला पर्यवेक्षण तारीख पर्यवेक्षकंक नाम शिक्षक शिक्षयित्री अंक नाम पर्यवेक्षण श्रेणी श्रेणीगुड़िक पर्यवेक्षण अवधु शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर पर्यवेक्षणर सूचक श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी चतुर्थरु अष्टम शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 श्रेणी परिचालनार दिग शिक्षकंक पाखरे अपडेट पाठ योजना अछि जेउथुरे शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य और मान निर्धारणर साधनी लेखा होइछि। शिक्षक दैनंदिन जीवन सह जड़ित उदाहरण माध्यम रे शिक्षार्थी मानकर पूर्व ज्ञान को सक्रिय करुछंती। शिक्षक धारणा गुड़िकर अभ्यास पाई शिक्षार्थी मानकु व्यक्तिगत और दलगत भावे कार्य करिबा पाई सुजोग प्रदान करुछंती। शिक्षार्थी माने व्यक्तिगत और दलगत कार्य रे नियोजित अछंती। शिक्षक शिक्षार्थी मानक द्वारा पाठ विषय वस्तुर संक्षेपण करुछंती। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को शुणंती सकारात्मक और उत्साहदायी शब्द व्यवहार करी उत्तर दियंती। प्रसंग को उपस्थापना करिबा पाई शिक्षक फ्लो चार्ट चित्र मतेल धारणा मानचित्र आदि व्यवहार करुछंती। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी चतुर्थरु अष्टम शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 संभाव्य उत्तर पर्यवेक्षणर सूचक श्रेणी परिचालनार दिग शिक्षक शिक्षार्थी मानकु नियोजित करिबा पाई मुख्य उत्तरमूलक विश्लेषणात्मक एवं समाप्ति मूलक प्रश्न पचारुछंत। शिक्षक शिक्षादान समय रे संबल को व्यवहार करुछंती। प्रत्येक शिक्षार्थीर शिक्षण दृढ़ीकरण पाई शिक्षक सहायक और शिक्षार्थी सहायक कौशल गुडी को व्यवहार करुछंती। शिक्षार्थी मानकु धारणा बोधगम्यतार प्रदर्शन पाई शिक्षण शिक्षादान समय रे ओ परे यथेष्ट सुजोग देउछंती।
शिक्षक शिक्षार्थीमानंकर अंदेहकु दूर करुछंती ओ सेमानंक कार्यकु संशोधन करिबा सहित व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि प्रदान करुछंती। शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी चतुर्थ रु अष्टम शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 साधारण तनखु तालिका तन तालिका शिक्षण शिक्षादान सामग्री पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिका श्रेणी रे उपलब्ध अछि कि श्रेणी शिक्षादान समय रे कलापटार व्यवहार हेउछि कि समस्त शिक्षार्थींको पाखरे कार्यपुस्तिका अछि कि शिक्षार्थींको कार्य प्रदर्शन पाई एक निर्दिष्ट स्थान अछि कि श्रेणी रे शिक्षण कोण अछि कि शिक्षक शिक्षार्थीमानंकर मान निर्धारण करुछंती कि शिक्षादान समयर सदुपयोग पाई श्रेणीगृहर समय सारणी और शिक्षादान पद्धति को उपयुक्त भावरे व्यवहार करा जाउछि कि समस्त शिक्षार्थींको पाखरे कार्यपुस्तिका अछि कि शिक्षार्थींको कार्य प्रदर्शन पाई एक निर्दिष्ट स्थान अछि कि श्रेणी रे शिक्षण कोण अछि कि शिक्षक शिक्षार्थीमानंकर मान निर्धारण करुछंती कि शिक्षादान समयर सदुपयोग पाई श्रेणीगृहर समय सारणी और शिक्षादान पद्धति को उपयुक्त भावरे व्यवहार करा जाउछि कि शिक्षादान कौशलगुड़िक विषय वस्तु आधारित कि शिक्षक शिक्षा निर्देशालय और राज्य शिक्षा गवेषणा एवं प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर श्रेणी पर्यवेक्षण साधनी श्रेणी चतुर्थ रु अष्टम शैक्षिक वर्ष 2024 बिना 25 साधारण तनखु तालिका एक निर्दिष्ट श्रेणी पाई शिक्षादान कौशलगुड़िक बयस योगी अछि कि श्रेणी गृहटी सुसज्जित उपयुक्त वायुचालित एवं परिष्कार अछि कि